مساء الخير عليكم. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا اول فيديو اللي va consister باش نتعلموا الموسيقى الأندلسية على آلة الجيتارة. قبل ما نطاميو ان شاء الله الموسيقى الأندلسية في لي فيديو الاخرين، في اول فيديو هادية راح نتعلموا لاغام وراح نتعرفوا على هاد الآلة باش ان شاء الله راح تجيكم سهله او فيوتور باش تتعلموا الموسيقى الاندلسيه بكل سهوله. بسم الله. بون جيتارة كيما راكم تشوفوا فيها 6 خيوط، فوالا 6 فيل، كل فيل عنده اون نوت. فوالا دونك نبداو بلو بروميير فيل اللي جاي من تحت. Premier fil toujours جاي من تحت هو لو غي، سي لا بروميير نوت تاع لا غيتار. بون هاد لي فيل نوريهم لكم باش راح يعاونوكم بلوتار باش تريغليو الانسترومون تاعكم. فوالا سي لو غي. لو بروميير فيل سي ان غي، لو دوزيام فيل سي ان لا. توجور في الموسيقى الأندلسية الجيتارة نلعبوها بأن ميدياتور، كسوا في لا موندولين، في جيتارة ولا في بونجو ولا نيمبورت كال انسترومون à cordes. C'est avec le médiator, c'est très important. C'est un la. Le deuxième fil. Le premier fil c'est un ré, كما قلت لكم. Le deuxième fil c'est un la. Le troisième fil اللي هو un mi. Donc on a un ré, le premier fil, le deuxième fil un la et le troisième fil un mi. Le quatrième fil c'est un si. Donc نعاودو premier fil un ré, comme tu vois. Le deuxième fil c'est un la. Le troisième fil c'est un mi. Le quatrième fil c'est un si. Et le cinquième fil c'est un fa dièse. Voilà. Le dernier fil c'est un ré. Et هو نسحقوه rarement في هاد الآلة اللي هو الجواب تاع لو ري الأول ليغو. فوالا نعاودوهم بالعقل. الأول c'est un ré. Le deuxième c'est un la. Le troisième c'est un mi. Le quatrième c'est un si. Le cinquième c'est un fa dièse. Et le sixième et le dernier c'est un ré grave. فوالا هادو راح تحقوهم باش بلوتار ترجليو الانسترومون تاعكم كما قلت لكم، وكل خيط يتبع عصفور. بون لي بروميير طون روحوا بالعقل برك باش ما يتقطع لكم حتى خيط. دونك نبداو ديريكتومون في لاغام بلا ما نضيعو الوقت. دونك لاغام في لا غيتار تبعوني مليح هنايا. لا بوزيسيون تاع سبعتين دابور الي تري امبورطونت، كل كاز تبعها سبعة. فوالا دوك نفهمكم كلش. دونك لا بروميير كاز c'est un do تاع le quatrième fil كما شفناه مقبيلات. le quatrième fil première case, premier doigt, c'est un do. La troisième case, le même fil, quatrième fil, c'est un ré. Donc on a déjà le do, et la première case, premier doigt et quatrième fil, et le ré, c'est la troisième case, quatrième fil. نروحو لو مي troisième fil vide، نعبزو حتى كازا. فوالا اي سي تري امبورطون، لازم تعبزو مليح على لي كاز باش تخرج لكم لا نوت مليحه. لو دو عليك لا بروميير كاز premier doigt quatrième fil كما قلنا. le ré toujours le même fil, c'est la troisième case et le mi vide. هادو les trois premières notes تاعنا. نروحو لا 4e et 5e note اللي هي
Le Fa, première case, troisième fil, تحت Do, voilà. Et le Sol, troisième case, le même fil, le troisième fil, c'est le Sol, avec le troisième doigt. Voilà. نعاودو من الأول بالعقل بالعقل. Donc première case, c'est un Do, quatrième fil. Le Ré, c'est la troisième case, c'est le quatrième fil. Le Mi, c'est un vide, troisième fil. Le Fa, c'est la première case, c'est le troisième fil, تحت Do. Et le Sol, c'est la troisième case, c'est le troisième fil, troisième doigt, تحت le Ré. Voilà. نروحو شوية تاني لتحت. Le La, deuxième fil, vide, كيما le Mi, برك تحت le Mi, c'est un vide, le La. Le Si, c'est la deuxième case, تاع deuxième fil. Voilà. كيما راكم تشوفوا مليح, c'est le Si. نعاودو بالعقل بالعقل. هذا c'est un La, c'est le deuxième fil vide. Et le Si, c'est la deuxième case, c'est le deuxième fil. Donc حبسنا هنا حتى le Si. نعاودو من الأول بالعقل بالعقل. Le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La, qui m'appelle la vide, et le Si. باش نختمو هاد la gamme, la dernière note c'est le Do. Le Do aigu. C'est la troisième case, le deuxième fil. Juste قدام le Si. عندكم le Si, deuxième case, deuxième fil. Et le Do, troisième case, deuxième fil. كيما راكم تشوفوا سهلة. Voilà. Donc نعاودو une dernière fois باش اللي ما فهمش يفهم ان شاء الله هاد الخطرة. Le Do, première case, quatrième fil. Voilà, première case, quatrième fil, premier doigt. Le doigt est très important. Mais si le deuxième doigt ou le troisième doigt, c'est avec le premier doigt, la première case. Le Ré, c'est toujours le troisième doigt, troisième case et quatrième fil. Le même fil qui m'a le Do. Voilà. Le Mi, c'est vide, troisième fil, qui m'a la comme tchofo. Le Fa, c'est la première case, troisième fil. Le Sol, c'est la troisième case, troisième fil et troisième doigt. Le La qui m'a le Mi vide, c'est le deuxième fil qui m'a comme tchofo mleh. Le Si, c'est la deuxième case, deuxième fil et deuxième doigt, voilà. Et le Do, enfin, c'est la troisième case, c'est le deuxième fil, troisième doigt, bien sûr. Donc, نعاودو directement la gamme. Voilà le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si et le Do. نعاود لكم لا gamme الأول. فوالا هاي اللي كيفاش تتلعب لا gamme. دو ري مي فا صول لا سي دو. Do ré mi fa sol la si do. Et pour faire des allers-retours, do ré mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi ré do. Do ré mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi ré do. Donc يعطيكم الصحة. هذا كان أول درس في لا جيتار. نتلاقاو إن شاء الله لا سيمين بروشين بور اون دوزيام لوسون وين راح نبداو الكريسيموال وراح نتعلموا دوطخ نوت إن شاء الله اللي راح يكونوا جدد. دونك إذا عجبتكم الفيديو
partagez ou abonnez sur la chaîne YouTube Hani Bourahla pour Inch'Allah plus de vidéos. Et Inch'Allah يكون عجبكم الدرس وتكونوا فهمتوا bien. وà la semaine prochaine Inch'Allah.